আমি অশোক দেব বর্মা 14 বাদারঘাটের সেক্টর 2 সেক্টর অফিসার। মূলত আজকে কি কারণে এখানে আসা? আমরা 85 প্লাস ভোটার আর পিডব্লিউডি ভোটার তারা বাড়ি বাড়ি ভোট নিতেছি। আমরা এখানে সেক্টর 2 তে 22 জন এরকম ভোটার আছে। কদিন ধরে নেবেন আপনারা ভোট? আমরা আজকে যদি শেষ না হয় 10 তারিখ এবং আগামীকাল বন্ধ, পরের দিন 12 তারিখে আবার ভোট নেব। আজকে আমাদের যদি 22টা শেষ হয়ে যায় তাহলে আমাদের আর 12 তারিখে নেওয়া দরকার নেই। আপনার টিমে কতজন আছেন? আমরা টিমে আছে মাইক্রো অবজারভার, এরপরে আছে পুলিং পার্সোনাল 2 জন, এরপরে ভিডিওগ্রাফার, এরপরে আছে এই গ্রুপ ডি আর আমি এবং পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর এবং সিকিউরিটি পার্সোনাল আছে 4 জন। আপনি কি এর আগে এরকম বাড়ি বাড়ি ভোটের দায়িত্বে? আমি ছিলাম। বাড়ি বাড়ি ভোট আর স্কুলে বৈশাখ যে আপনি দুটোর মধ্যে তফাৎ বা কোনটা ভালো লাগে আপনার? মানে কোনটার মধ্যে উৎসাহটা আছে? উৎসাহ বলতে কিছুই না, ভোট নেওয়া কোনো উৎসাহের ব্যাপার না, এটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, আমাদের নিতে হইব, এটা কর্তব্য আমাদের। প্রসেসটা কি আছে? প্রসেসটা তো আপনারা দেখে নেই। क्या बोलेंगे, क्या मैसेज देंगे? नहीं, जैसे आप सभी जानते हैं, इलेक्शन को इंक्लूसिव बनाने की दृष्टि से इलेक्शन कमीशन ने 85 इयर्स से ज़्यादा उम्र के लोग और जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, दिव्यांगजन, उनके लिए होम वोटिंग फैसिलिटी शुरू की है। गत असेंबली इलेक्शन में भी था, इस लोकसभा इलेक्शन में और जो 7 रामनगर बाई इलेक्शन है उसमें भी है। तो आज से ये त्रिपुरा में शुरू हो रहा है होम वोटिंग फैसिलिटी। 10 तारीख आज और 12 तारीख, इन 2 दिनों में 1 त्रिपुरा वेस्ट और 7 रामनगर तो होम वोटिंग होगी, और ऐसे ही 1 त्रिपुरा ईस्ट में 17 और 18 अप्रैल में होगी। तो ये एक तरह से उद्देश्य है कि हर नागरिक यदि पोलिंग केंद्र तक नहीं जा पाएगा तो पोलिंग केंद्र तक जाकर उनका वोट लेगा। हर नागरिक के वोट की वैल्यू है, यही चीज हम बताना चाहते हैं। त्रिपुरा में कितने हैं? त्रिपुरा में टोटल वोटर्स, होम वोटर करीब 4581 है आपका त्रिपुरा 1 वेस्ट में, और उस त्रिपुरा 2 ईस्ट में 4720 के आसपास है। कितना दिन लगेगा सर ये कंप्लीट होने में? ये 2 दिन, जैसे हमने बताया ना, 2 दिन 10 और 12 आपने त्रिपुरा 1 वेस्ट के लिए रखा है और 17-18 त्रिपुरा 2 ईस्ट के लिए रखा है। तो मुख्यतः जितने एक अलग अलग असेंबली सेगमेंट में वोटर्स हैं जिनको होम वोटिंग की फैसिलिटी जिन्होंने ऑप्ट किया है, उसके हिसाब से हर एआरओ कितनी टीमें बनानी वो उस हिसाब से कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी जैसे रामनगर में शायद 6 टीमें हैं, तो 2 दिन में 201 टोटल वोटर्स हैं, जिनको 10 और 12 2 दिन में कवर कर लिया जाएगा। ओके। রূপচর্চা কেই না বা পছন্দ করে, হোক পুরুষ কিংবা মহিলা। নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে অথবা নিজের সৌন্দর্যকে আরো ফুটিয়ে তুলতে এখন আপনাদের পাশে রয়েছে কামালস ফ্যামিলি সেলুন। মহিলা এবং পুরুষ উভয়দের জন্য থাকছে ন্যূনতম দামে আপনাদের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা। তাছাড়া এখন চলছে 30% ছাড়। যোগাযোগ করুন 56 HGB রোড, অপোজিট টু স্টেট আয়ুর্বেদিক হসপিটাল, প্যারাডাইস চৌমুনি। তাছাড়া যোগাযোগের মাধ্যম 9774318879 অথবা 8731848654। এখন চলছে তাদের দুর্দান্ত 30% ছাড়। তাহলে আজই চলে যান কামালস